अक्षर पद चिन्ह अंकुश ध्वज आदि जे 18 लक्षण अति उत्सुकरे से हु पद चिन्ह धरी श्रीराम मंदिर पासे मिलिला असुरी सीता को घेनी विजय करिछंती राम देखते असुरी बुकु हेला दम दम नेत्रे जहु श्रीराम रूप को निरेखिला कोटि कोटि बाण जानी मदन बिंधिला मदन आरते सेहु विचार करई एहा संगे कि रूपे सुरती करिबई आहा की रूप की लक्षण याक संगे मु सुरती केमिति करिबी मु तो सहजरे असुरुणी ना मु जेमिति हेले मो दिव्य रूप को धारण करबा पड़िबो ले कोन से मो सहित सुरती करिबे विचारिला एहार तो अछि दिव्य नारी एहा तो चित्त मोठारे बलिबो किपरि विचारिला भ्रमर तो मालती चुंबई पुष्पर पुष्परू किबा मधुन छाकई रसिक पुरुष जेबे करे बेश्या संग आपना नारी संगे की न करे रतिरंग हे तू ए कोन भाबुची ए कोन सत्ୟରେ मो सहित विरोधी करिवे ना ना याकर स्त्री अछि जदी स्त्री थाओ भ्रमर जेते बेले मालती की चुम्बन दिए से कोन दुष्टर पुष्पर मधु संग्रह न करे आ रसिक पुरुष जदी होई थाए से जदी बेश्या संग करे से निज नारी की मध्य भूली जीव किंतु मते निश्चित ताकू वशीभूत करबा पड़िबो हां मैं बस करी भक्षी बिया नारी पछे गोड़ाई बयहु की रूपे मोहरी एके तो से कामरूपी अटई असुरी संसार को मोहि पारे हेला दिव्य नारी एहे सत कथा तो जेमिति हेले कळे बळे कौशले या स्त्री की यदि मु भक्षण करी देबी ए निश्चित शिव मोहिनी पछरे शिव जेमिति गोडाउथिले ए मो सहित सेमिति गोडाइबो नाय मु मोर बेश परिवर्तन करिकी आसे संसार को मोहि पारे हेला दिव्य नारी दुई पाख को अपांग देउछि ढाली देखि समाधिस्थ जोगी पड़िबे क ढली गेलाई होई न से आसई धीरे धीरे गेलाई होई न से आसई धीरे धीरे सुझिन बसन को चापिछि दसन रे श्रीराम को छामरे प्रवेश हेला आसी लाज लाज होई न रहिला घन केसी नेत्र कोणे अनाइल मते मते हसी अनंग नरेंद्र एहु चरितरे भासी श्रीराम मुख को चाहि हसी न छुरी
ତୁମର କଣ ଏଇ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ଭୟ ନାହିଁ? ଇଆଡେ ଟିକେ ଅନାମ ଆଡେ, ଇଆଡେ କନେଇଛ ଯେ ଶିରରେ ଜଟା ବାନ୍ଧିଛ, କରରେ ଧନୁଷର ଧରିଛ। ତୁମର ପରିଚୟ କଣ? ଆଉ ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କର ନାମ କଣ? କୋଉ ଦେଶରେ ଘର? ଆଉ ଏ ନିକଟରେ ତମର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛି ସେ କାହାର? रामचंद्र एवं मो बाम पार्श्वे जो नारी अवस्थित अछंती से हेउछंती मिथिला देशर राजन राजर्षि जनकंकर पाइक कन्या तांकर नाम हेउछि जानकी। तुम सकतरे आउ कि आसीछि तारे आसी झिलक मडना बे भाई सब वीडियो करिवो सत्य
যেতবেলে পিতাশ্রীଙ୍କ বৃদ্ধাবস্থা উপগত ହେଲା সে সময়ে অযোধ্যার সমস্ত নগরে ঘোষণা দিয়াগলা যে অযোধ্যারে দশরথଙ୍କର জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্র রাজা রূপে অভিষিক্ত ହେବ। সে কথাକୁ ପାଥେୟ କରି ମୋର ଆଈ ଦଶରଥ ଆଈ ମନ୍ଥରାଙ୍କର କଥାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇ ମୋର ମଧ୍ୟ ମାତା କୈକେୟୀ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ କପଟରେ ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ ରୂପୀ ରଖି ଦୁଇଟି ବର ମଧ୍ୟ ମାଗିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ବର কি বড় ପ୍ରଥମ ବର ହେଉଛି ରାମ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ ଏହା ନୁହେଁ, ରାମ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟଗାମୀ ହେବ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ହେଉଛି ରାମର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତ ଭରତ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ। পিতা সত্য পারি মুঝে বলবু ভাগবত উকাহার দুহি তাজে গহম অগ্রত ଭଦ୍ରା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ପୂର୍ବଜମାନେ ନିଜର ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଭଗ୍ନ କରନ୍ତିନି ଏବଂ କରିନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମୋର ସଙ୍ଗତରେ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ମୋର ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଧରି ମୁଁ ଅରଣ୍ୟଗାମୀ ହୋଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପରିଚୟ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲି, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ? ମୋ ପରିଚୟ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କେତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି କହୁଛୁ ତାହେଲେ କଣ ଦେଇ ଶୁଣ। এ বড় দেশরে ঘর কাহার বাড়ি অনঙ্গ প্রহরী বহু অছি রাক্ষস জয় রাম শ্রীরাম পুছন্তে কহু অছি সুর্পনখী বিশ্ববার সিংহর ভাই মুছ আখি তিনি পুরে বিজয়ী অতই মহাবীর সম্পদরে সমতাକୁ ନୁହଁଇ କୁବେର 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ତାହାର ଆୟୁଷ। ବୁଝିଲ, ଦେବତା ମାନେ ଖଟିଥାନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ପାଶ। ହେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ମୋ ଆଡେ ଟିକେ ଅନାଅ। ଏଇ ଘୋରନ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତମେ କାହାକୁ ଅନଉଛ କହିଲ? ଏଠି ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଆଡେ ଟିକେ ଚାହଁ। ମୁଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର୍ବା ଋଷିର ଝିଅ। ମୋ ଭାଇ ହେଉଛି ତ୍ରିଭୁବନ ବିଜୟୀ। ତାକୁ 3 ପୁରେ କେହି ହେଲେ ବି ଜିତି ପାରିବେନି। ମୋ ଭାଇର ନାମ କଣ ଜାଣିଛ? ମୋ ଭାଇର ନାମ ହେଉଛି ଦଶାନନ। 10ଟା ମସ୍ତକ ତାର, 20 ଆଖି, ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଉ ତାକୁ ଧନରେ କୁବେର ଦେବତା ବିହାରି ଯାଆନ୍ତି। ହେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ହେ ଜଟାଧାରୀ, ମୋ ଭାଇର ଆୟୁଷ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ମୋ ଭାଇର ଆୟୁଷ ହେଉଛି ନା 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗକୁ ଆୟୁଷ। ଆଉ ମୋ ଭାଇର ପାଦ ତଳେ ଜାଣିଛ? 33 କୋଟି ଦେବତା ମାନେ ମୋ ଭାଇର ପାଦ ତଳେ ଖଟିଥାନ୍ତି। ଏଠାକୁ ଆସି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭେଟି ରଘୁପତି ତୁମ୍ଭ କୋଳେ ବସିବାକୁ ବୋଳାଇଛି ମତି ତୁମ୍ଭେ ବିଚାରିବ ଅବାଟଇ ଅସୁରୀ ଜଳନ୍ଧର ଭାରି ଯାକୁ ହରିଲେ ଶ୍ରୀହରି। ପବନ ଦେବତା ଯେ ବାନରୀ ବସ ହେଲେ, କିନରୀ ସଙ୍ଗତରେ କୁବେର ପ୍ରୀତି କଲେ। ବୁଝିଲ ଜଟାଧାରୀ, ମୁଁ ଅନେକ ପଥ ବୁଲି ବୁଲି ଥକି ଯିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ
ତମ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଧରି ମୁଁ ଏ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ତମକୁ ଜମା ମୋ ମନ ଭିତରୁ ଭୁଲି ପାରୁନି। ବୁଝିଲ? ଟିକେ ଅନାଅ ମୋ ଆଡେ। ଏଠି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ଜାଣିଛ? ଶୁଣୁଛ ନା? ଇଆଡେ ଶୁଣୁନ? ସିଆଡେ କଣ କାହାକୁ ଅନଉଛ? ମତେ ଦେଖ, ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। କଣ ଜାଣିଛ? କହୁନ। ତମେ ସିନା କହିଲେ ମୁଁ କହିବି, ତମେ ନ କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯେ ମୁଁ ଆସିଛି ତମ କୋଳରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ଓହୋ, ତମେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଅସୁରୀ? ନା ନା ନା, ହେଲେ ମନେ ରଖ, ତୁମେ ତ ମାନବ। ବୁଝିଲ? ତୁମ ପୂର୍ବରୁ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅସୁର ମାନ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ଜଳଧର ରାକ୍ଷସ ତା ପତି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀହରି ତ ପୁଣି ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ। ଆଉ ପବନ ଦେବତା ସିଏ ତ ପୁଣି ବାନର ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ। ଆଉ କୁବେର ଦେବତା ସିଏ ତ ପୁଣି କିନ୍ନରୀ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିଥିଲେ। दिव्य रूप मोहर देख हे रघुपति, रति शास्त्रे पंडिता मु अटे रघुवीर, 64 कला बंध जानई अपार, मोहर ठारो जेबे हूँ सुरती पाइब, मोहिनी पछरे शिव प्राय गोड़ाइब। हे सुंदर पुरुष, ମୁଁ ଅସୁରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଋଷି କନ୍ୟା। ଆଉ ମୋ ରୂପକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ମଲା ମଲା ମଲା, ଏମିତି କଣ ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାହୁଁଛ ଯେ? ଟିକେ ଖୁସିରେ ଦେଖ, ମୋ ଆଖି ସହିତ ଟିକେ ଆଖି ମିଶାଅ। ହେଇଟି ମୁଁ ରତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତା, 64 କଳାବନ୍ଧ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୋ ଠାରୁ ଜବେ ଯଦି ସୁରତି ପାଇବ ନା, ହେଇଟି ଯେମିତି ଶିବ ମୋହିନୀ ପଛରେ ଗୋଡାଇଥିଲେ, ତୁମେ ସେମିତି ଠିକ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡାଇବ। ମ ଉଚ୍ଚବେନି ମୋହର କରି କୁମ୍ଭ ପରି, ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ କର ତୁମ୍ଭେ ନଖାଙ୍କୁଶ ମାରି, କେତେ କହି ଥାରେ ନେତ୍ରେ ଲତା ଉହାଡ଼ର, ଆସ ଆସ ଶ୍ରୀରାମର ମନ ମତେ କର। ଏଇଠି ତଳୁ କଣ ଯେ ମୁହଁ ପତି କଣ ବସିଛ ମନ ଦୁଃଖରେ? ମୋ ଆଡେ ଟିକେ ଚାହୁଁନ? ମଲା ମଲା, ଏମିତି ଲାଜ କଲେ ହେଇପାରିବ? କିଛି ହେଇପାରିବନି। ମୁଁ ପଛେ ଫେରିଯିବି, ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ମତେ ଟିକେ ଚାହଁ। ହେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ମୋ କୁଚକୁ ଟିକେ ଦେଖ। ମୋ କୁଚ ଦୁଏ କଣ ଜାଣିଛ? କୁମ୍ଭ ସଦୃଶ୍ୟ ପରି। ହେଇଠି ସେଥିରେ ନିଜର ନଖାକୁ ମାରି ତୁମ ଇନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ କରିପାରିବ। ଆସ ଆସ, ମୋ ସହିତ ଟିକେ ପ୍ରୀତି କର। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ଶୁଣରେ ଯୁବତୀ, ଆଏ ବଡ଼ କୁଳେ ଜନମିତ ହୋଇଲୁ ଅସତୀ, ଆଏ ପରସ୍ତ୍ରୀ ହରି ଇନ୍ଦ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଯୋନି ବହି, ଆଏ ଗୌତମ ନାରୀ ଦେହ ଇଲା ଶିଳା ଦେଇ, हे भद्रा, तुमे कहूछ तुमे ब्रह्मकुल जात होइछ। ହଁ, अर्थात ब्रह्मांकर चतुर्थ पुरुष रे जन्म तुमर। ତୁମର ତ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। किंतु तुमर मुखर निसृत होइतिबा वाक्य तुम पई जे को निंदा ताहा नुई, तुम ब्राह्मण कुल पई एक निंदा। जानो, तुमे जो एक उदाहरण मते प्रतिपादन कल, मु मते कोते एक उदाहरण तुम्हारे प्रतिपादन। स्वर्गर राजा इंद्र गौतम नारी अहल्या को सुरति करथिले, किंतु
महर्षि गौतम अभिशाप इंद्र शरीर में सहस्र जोनि धारण करथिले। सुपर्णखा कहुअछि सुन हे श्री राम, इंद्र हत्याकु शाप देले गौतम, मोर विभा काळु नाश होइअछि पति, एक कथारे सन्देह न कर रघुपति। ओहो, गौतम जेपरी ताको पत्नी अहल्याकु आ इंद्रकु अभिशाप देइथिले, तमे से डरुଛ? ना ना ना, तहे सुंदर पुरुष, तमे जम्मा डरनी। मोर विवाह कालू मो स्वामी ही मरी जाइछंती, आ समय अछंती जे तुमको अभिशाप देबे, हमको केही अभिशाप देई परिबे। आमे खोला रुधिर प्रीति करिबा। इहा सुनि श्री राम जे कहिले सन, जाहा थारे जाहार अभिलषित मन, जाहार से सकल सम्पत्ति बलिदान, गंगा छाड़ी चातकर धन जड़े मन, हे भद्रा, ए संसार रे जो व्यक्तिर मन जो ठारे जहा पाखरे थाए से तारा होची सर्व संपद। मु मध्य एक आउ गोटे उदाहरण तुम आगे प्रतिपादन करूची। गोटे चातक पक्षी ए संसार मध्य अनेक जल थाए, किंतु से जल को तार तृषा मेंटेन न करी से घन जल को मध्य अनाई थाए। काहेकि कारण से तार तृषा को मेंटेन करबा पई तार घन जल को नित्यांत आवश्यक मन करी थाए। सुपर्णखा कहि सुनि मार रघुवीर, अग्नि कणा यथा पान करई चकोर, चंद्रमा उदय देखी हुई हरस, एक कथा उत्तम करी विचार मानस, तुम्भर भाज्य मानवी मोहि दत्य बाणी, हृदय निकितिरे दुहिंकु दिया तुड़ी। हे सुंदर पुरुष, मु एक उदाहरण तुमको देबी। बुझिपारुछ, जेपरि चकर पक्षी से सदा सर्वदा सुशील जल को चाहि रही थाए, सुंदर चंद्रर सुशीतल किरण को से पान करे, आ से चकर पक्षी आवश्यकता पड़े अग्निकण मत भक्षण करिथाए। हे सुंदर पुरुष, आपण को पत्नी ना आ मते आपण दुही को निक निकिति रे तुली दियंतु। ज्योतिषशास्त्र जी अधिक हब आपण ता सहित प्रीति करिवे। कोन बुझि पाइला कि यार मन केहु अधिक होइब जे पुरा, से स्त्री रत्न कुमन्नी होइबे आपण। एसन सुनि श्री राम कहंती मंदे हसी, व्रत नियम मु करी अछि मृग तृषी, विवाह काल रे मु नियम करी छई, तेणु करी परर रमणी न छुई, तेणु करी एक पत्नी व्रत अटे मोर, पारु जेबे सुंदरी गो लक्ष्मण बर। हे भद्रा, हां कोन हैला? तुम मन रे जो कामना को नहीं मुआ करे तुम्हें
ତୁମର ଲାଳସାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛ ସେ ଲାଳସାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ମୋ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ କଣ ଜାଣ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିଲି ମୋ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକ ବ୍ରତ ରଖିଥିଲି। ସେ ବ୍ରତ ହେଉଛି ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ। ମୋ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀ ପ୍ରତି ମୋର ଲାଳସା ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର କୌଣସି ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ। ଯାଅ, ଏ ପର୍ଣ୍ଣଶାଳାର ବାରି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ମୋର ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସାନୁଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ ଭିକ୍ଷା କର। ତୁମ ସାନୁଜ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ମୁଁ ତ ତୁମ ରୂପକୁ ଦେଖିକି ଆସିଛି। ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁନ୍ଦର? ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ସାନୁଜକୁ ମୋର ସମାନ ହେ କାମ ଦେବ। ନାରୀ ସଙ୍ଗେ ନଥିବାରୁ ଭାର୍ଯ୍ୟାବା କରିବ। ଏ ଭଦ୍ରା, ନିଶ୍ଚିତ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୋ ଠାରୁ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର। ରତିଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ କାମଦେବ ତା ଆଗରେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ଯାଅ, ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଉର୍ମିଳାକୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଛନ୍ତି। ମତେ ମନ ହେଉଛି ବୋଧେ ତୁମକୁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯାଅ ଭଦ୍ରା, ତୁମର ପ୍ରେମ ଇଚ୍ଛାକୁ ମୋ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଗରେ ଶୁଣ ଟିକେ ମୋ ଟିକେ ଶୁଣ। ମୋର ଜମାରୁ କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ନା ମୋର ହୃଦୟଟା ଖାଲି ଥକ୍ ଥକ୍ ହଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କାହା ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତୁମେ କହୁଛ ବୋଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯଦି ସେଠୁ ଫେରି ଆସି ନା ତାହେଲେ ମତେ ତମେ ଠିକ ଚିହ୍ନିବ। ହଁ, କହିଦଉଛି ମୁଁ। ଶୁଣିଲ ଶୃଙ୍ଖଳଖା ମହଲ ଚଳିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ପର୍ଣ୍ଣଶାଳା ଦ୍ୱାରେ ଥିଲେ ବସି। ଦେଖିନ ଶୃଙ୍ଖଳଖା କହି ହସି ହସି। ଚିବୁକେ ତର୍ଜନୀ ଦେଇ କହେ ପ୍ରେମ ବାଣୀ। ପାଦ ବୃଦ୍ଧାଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରେ ଚିରଇ ଧରଣୀ। ଧନ୍ୟ ତମ ରୂପ ରାଶି, ଧନ୍ୟ ତମ ଗୁଣ। ଜାଣିଲି ହେ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମଦନ। ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ହୋଇବ ରମଣ। ଦାସୀ ପଣେ ଖଟିଥିବି ତୁମ୍ଭରି ଚରଣ। କେତେ ବିଧାତା ବସାଇ ଏ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ତାହା ବି କଳନା କରିହବନି। ଆହା, ସେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଠିକ କହୁଥିଲେ ମତେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ଦରପି ବି ଆଙ୍କ ଆଗରେ ସମାନ ହେବେନି। ହେଇଟି ହେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ, ଶୁଭୁଛି? ଟିକେ ମୋ ଆଡେ ଦେଖ। ଶୁଭୁନି ତମକୁ? ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ତମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଜାଣିଛ? ତୁମ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ମତେ ବିବାହ କରିବ। ଆଉ ମୁଁ ତମ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିବି। ଏଠି ହଁ, ରାମ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ହୋଇ